कर्मी जन वरिष्ठ कर्मी विजय कुमार बरादा को सी नरसिंहपुर कॉलेज रे प्रोफेसर अच्छा जन ओडार अग्रगण्य व्यक्तित्व सत्संग जगत भी इंटरनेट सत्संग चली बहुत सुंदर भाव उद्यम से सत्संग परिचय चलती बहु आकर्षण सत्संग आज मैं अनुरोध करुँच आम सहित जोग देवाई दयाकर आम सागर अच्छा जीवन से ठाकुर धरिक भावादर्श ठाकुर भावादर्श गभीर प्रवेश रही बहुत दिव्य अनुभूति भी रही ठाकुर विधान मानी चलिया भीतर देकर से समस्त कथा सविस्तृत आलोचना करेंगे दीक्षा अनुचरण भितर जो सत अनुज्ञार जो गुरुत्व से संपर्क आलोकपात करेंगे दिव्य अनुरोध कर वक्तव्य आरंभ कर कौन 40 मिनट कहे आज्ञा जय गुरु जय गुरु परम दयाल श्री ठाकुर जगत जननी श्री परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा साउंड टिके आगे भलो आसु नहीं साउंड आसु नहीं भलो आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांग चरण तले अनंत कोटि प्रणाम ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम जोग देइथिबा समस्त कर्मी गुरु भाई माँ मानकु मोर सस्य सप्रीति राय एवं जय गुरु विशेषकर सहजदा अप्रत्याशिक भाव एक सुजोग देइछन्दी आपण मान सहित युक्त होई सुजोग पाइछि तेणु ये हूँ ऑनलाइन सत्संग प्रथम मु निवेदन करी प्रत्येक कर्मी मानकु प्रत्येक जो मैंने अटेंडी अच्छा यथा संभव ऑडियो को म्यूट करके रखिले ही सत्संग आनंददायक हम उपभोग्य हम तेणु जो माँ मैंने मझे मझे हाथ दे दौरान दयाक म्यूट अवस्था रखिए तेरे जो प्रसंग कथा मत कहते आलोचना करने विशेषतः ये स्वतंत्र व्यापार आलोचना करने एवं जीवन किछटा अनुभूति शिशु ठाकुर जीवन आलेख्य तांकर जीवन दर्शन को नहीं करी जेते टिके अनुभव भीतर मुझे हूँ तो परिप्रकाश कर एक शुभ प्रयास करी केष्टता जड़े दिने पचारे कहले आप एत दिन धरी ठाकुर संग कर What is your conception about Sri Sri Thakur? How do you know Sri Sri Thakur? केशवदा कहले don't try to know him, try to love him. तांको विषय जानिबार जदि किए प्रयास करे ताले निश्चित भाव ये एक व्यर्थ परिहास व्यतिरेक आउ किछि नहीं कारण श्री श्री ठाकुर जी बाणी देकी जाइछन्ति पाखापाखि गद्यवाणी संख्या हूँ 10,392 पद्यवाणी संख्या हूँ 8,700 केते अच्छी पाखापाखि 9,000 से नुहे इंग्रेजी बाणी संख्या पाखापाखि 3,000 कथा प्रसंगे नाना प्रसंगे आपको बाद देले एवं आलोचना प्रसंगे 26-27 खंड को बाद देले केते जग अनंत कथा वस्तु श्री श्री ठाकुर जीवन गोटे लोक जदि चेष्टा कर गोटे जन्म पृष्ठा उल्टेवा भी कष्टकर व्यापार आईटा मु दृढ़तार सहित कहूँ जी अनुभव होती परम पितार अनंत दयालु हुए तो केतक देश जाइए ठाकुर कथा कहवाई अनेक सुजोग पाई भितर दुबई ठूँ आरंभ कर कुवैत पर्यंत देखी प्रत्येक मनुष्यर आखिरे जो आशार किरण प्रत्येक चाहती जीवन को सुंदर सावलील ढंग निजक उपभोग करने समाज को उपभोग करने किंतु ये समस्त चेष्टा ही व्याहत होती बेले जिते मनीष जीवनीय कौन कर्म न कर एक प्रवणता तार अंतर भितर जागी उठे श्री ठाकुर को जड़े भक्त उत्तर श्री ठाकुर कहले भगवान क्या सुख शांति आनंद दियंती नहीं
କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଧି ଉତ୍ସ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ବିଧାତା। ତେଣୁ ବିଧି ସତ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରେ ବିଧାତା ହିଁ ଦରକାର। ବିଧିକି ତମେ ଯେତେ ହିଁ ଅବଜ୍ଞା କରି ବିଧିକି ତୁମେ ଯେତେ ହିଁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଚାଲିବ ସତ ହିଁ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ସେତେ ଅବସନ୍ନ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ସେଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବିଧାତାଙ୍କର କ୍ରୂର ଅଭିଶାପ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ କ୍ରମଶଃ। ତେଣୁ ସିଏ ବିଧାତା ବିଧାନକୁ ସିଏ ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିକେ କହି ରଖେ ବିଧି ବିଧାନ ଏବଂ ବିଧାତା। ବିଧି ହଉଛି ଦି ଲଜ୍ ନିୟମ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଧି କିନ୍ତୁ ନୟ ଜ୍ୟନ୍ତ ନୟ ଚେତନ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ବେତା ଜ୍ଞାନୀ ବିଧି ତବେ ବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ର। ବିଧି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ଯଦି ବିଧିକି ନ ମାନେ ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ। ତେବେ ବିଧାନ ହେଲା ତାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା, ତାହିଁ ହେଲା ବିଧାନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଧାନ ମାନେ ତାହା କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଯାହା ଧାରଣ କରେ, ଯାହାର ଫଳେ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଶିଷ୍ଟ ସବଳ କରେ ଧରେ। ଇଏ ହେଲା ବିଧାନ। ତେବେ ବିଧାତା କିଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାକେ ଦେଖେ ଚଲାଏ ତୁମାର ଚଲନ ସାର୍ଥକ হয়, উলঙ্ঘনে এড়াতে পারে অনেক বিপর্যয়, যার কথার ভাবে কর অন্তর বিন্যাস, সেই মানুষের ইষ্ট যার কথাতে সন্ন্যাস। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନୀ ଏକ ଯଦିଓ ଅନୁକ୍ରମରେ ଥାଇଟି ଭେଦ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହିଁ। ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲାଗେ? ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବଲିକ ଜିନିଷ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଶିବଙ୍କର ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧଦେବଙ୍କର ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ, ହ୍ରାସ ତ କହିବି ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ଯେପରି ହୁଏ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୂର୍ବତନୀ ଏକ ଯଦିଓ ଅନୁକ୍ରମରେ ଥାଏଟି ଭେଦ, ଟିକେ ଭେଦ ରହେ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବତନୀ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପରିପୂରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଦର୍ଶନ ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱସ୍ତୟୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା। ସ୍ୱସ୍ତୟୀନ ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କହିଛି, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସ୍ୱସ୍ତୟୀନତାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ୟା ପଛରେ ଯୋଉ ମିଶନ ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱସ୍ତୟୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହିଁ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କେତେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିଛି। ସେ ସମୟ ନୁହେଁ, ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଟିକେ କହି ରଖେ, ଏ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିକ ଭାବରେ ଦେଓଘରର ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମତେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅରାଜି ହେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ମୋର ଆକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍, ফাইনান্সিয়াল আনালিসিস, সাহিত্য সম্পর্কে ମୁଁ কেতে টিকে জানে। বুঝলেন, বিকিতা মতো ইম্পলস দেই কইতে আপনি সবকিছু পারবেন, আপনি যান একটু বক্তব্য রাখুন। ସତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଅନନ୍ୟ, ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ବିଭାର ବିଭାନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଅନକମ୍ପାରେବଲ, କମ୍ପାରିଜନ କରିହବ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାରିଜନ। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି ଦିନେ ପ୍ରତିନିଧିକ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳଦା ଏମିତି ବସିକି ଦିନ ଗଳ୍ପ କରିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ମର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରତି, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତ ଅଛି, ମର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କହି ବସିଲେ ବହୁ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବି, ଆଲୋଚନା କରିପାରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ।
प्रत्येक शब्द गोटे दृष्टांत स्वरूप कही रखिपारे एते बाणी भितर आम मैंने कहूँ ठाकुर कौन सी जगह निर्देश शब्द को प्रयोग करना द्वितीय दर एकार जहाँ आम रेप लगे ये शब्दटा केवे प्रयोग हो एते बाणी भितर आम कहलु उच्चारणगत त्रुटि हो पारे ठाकुर कौन निर्देश शब्द लगे द्वितीय दर एकार तालबेश लगी आईटा हूँ कमांडिंग एटा हूँ विनम्रतार सहित श्री ठाकुर कहते तुम जब पालन करके चलो जीवन में मंगल अधिकारी हम ही हम आ निर्देश हो गले गोटे अर्डर हो जाए सी अर्डर केवे करना तेणु आज जो प्रसंगटी रही स्वत अनुज्ञा एटी स्वत माने जहाँ को आम कहूचे ऑटो सजेशन अनुज्ञा माने एटा अनु उपसर्ग आसी ज्ञा शब्द लगी माने गोटे ऑटो सजेशन नेबी बा स्वतस्फूर्त भाव में एक आज्ञा को मु अनुसरण करी जीवन में फुटे तोलिबी यही हूँ मोर प्रसंग जहाँकि रशियार साइंटिस्ट माने ये जो शब्द विन्यास शब्द विस्तार विशेषकर शब्दर जो प्रयोगात्मक विधि ताकू एनालिसिस करिसेंती कंप्यूटर एनालिसिस वास्तविक गोटे लोक जदि यही शब्द गुड़िक बारंबार करी उच्चारण करे ता जीवन अनन्य परिवर्तन आसवा अवश्यम्भाव रशियान साइंटिस्ट मैंने प्रमाणित कर मुझे कही रखी अनुक्रम थाए भेद पुरुषोत्तम पाखे किछड़ा भेद जहाँकि एबार किंतु श्री ठाकुर स्वस्थ ही नहीं स्वत अनुज्ञा दुईटी जाक अनन्य बहुत दृष्टिकोण तेरे ये जो प्रसंग को आसवा मत कही अनुभूति कथा कि कहि वास्तविक आज की 40-42 वर्ष तले छोट पिलाटी जिते दीक्षा ग्रहण करते नवम श्रेणी पाठ पढ़ुता तत्कालीन समय बहुत मनीष मत प्रश्न कर तू पिला लोक कहीं से दीक्षा नेलु कौन करू तो दीक्षा नेले कौन हम एटा बयस हो गले हो कारण आम गोटे भ्रांत धारणा जहाँ को आम आध्यात्मिकता बोली कहू श्री ठाकुर अति सुंदर भाव में बुझेदेवे ये आ उपसर्ग अच्छी धा धातु अच्छी अत धातु अच्छी गम मध्य अच्छी ठाकुर तक व्याख्या करी कहते जहाँ सर्वत भाव में मनीषर निरंतर गतिशीलता को धारण करे ताई हूँ आध्यात्मिकता आम जो भावुल आध्यात्मिकता गोटे बार्धक्य अवस्था से संपर्कित ऐश्वरिक ज्ञान किसी आहरण करवा श्री ठाकुर परिभाषा किंतु ताहा नुहे ठाकुर कहले मनीषर निरंतर गतिशीलता को जहाँ धारण करे ताई है आध्यात्मिकता तेणु ता भीतर पलि आसो आम जीवनचर्या ता भीतर चली आसो आम दैनंदिन जीवन कर्मकांड ता भीतर चली आसो दैनंदिन जीवन में किपरि करी ईश्वरीय चिंता चेतना को आम जीवन को समृद्ध करी आम चलई नहीं पारिबा एही प्रसंगित समस्त आलोचना को तो चली आसो जितेबाला ठाकुर ये कथा गुड़िक प्रति आम ध्यान दो मत कही सी हूँ शब्दर जादुकर पुरुषोत्तम सबु विभाग ठाकुर जी साहित्य डेफिनेशन आप कलना करके देखु दुनिया रे कहीं हुए तो सठिक मूल्यांकन कर डेफिनेशन देनी श्री ठाकुर कहते केते चमत्कार छंदर साहित्य डिफाइन करने को जाई कहते जे वास्तविक जहाँ मंगलप्रद हुए जहाँ पाई जार संग करी चर्चा करी जा हित प्रेरणा उन्नीत हुए साहित्य सहीसा चमत्कार अनन्य डेफिनेशन प्रत्येक शब्द जहाँ को मनीष भाषा देकी हुए तो व्यक्त करना तेज प्रसंग उठुची ये जो स्वत अनुज्ञा कले मनीषर जीवन में किपरि परिवर्तन हम तार एक्जाक्ट मीनिंग कौन मोर जहाँ मन पड़े बहु पुराना दिन में अनेक वर्ष तले केशदा गोटे छोटिया चटी बही तार व्याख्या थिला हुए तो मोर आज मन ना मुझे दूर ताको आपण मान सम्मुख प्रेजेंट करी तेरे प्रयास करी जी मन रखी हुए तो बहुत पूर्व दिन तले पढ़ी बर्तमान से सुविधा भी ना सुजोग ना कारण मुझे अन्य एक जगार अच्छी खाली सरोज भाई मत अनुरोध करते भल मनीषटे बहु भाव में मुझे मिसी हुए तो विगत दिन मानक से अनुरोध को मुझे उपेक्षा न कर बहु व्यस्ततार भितर समय कर सहित किसी समय हुए तो कटेवा एक सुजोग मो पे मिली मुझे आनंदित आउ एक विशेष दिन आज मुझे जहाँ सहित ओडिशार विभिन्न प्रांत को जाइली स्वर्गत नकुल चरण दास आज प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि साध वार्षिक तदुपलक्षे आज बहुत कार्यक्रम होची सहित आम से पिलादिने पाठ पढ़ला बेल ठारू छोटिया छोटिया शब्द को लेकर एमती अनेक प्रकार तर्क हो सर्वशेष से वास्तविक ठीक शब्द को प्रयोग करमती अनेक दृष्टांत भी मो जीवन में अच्छी तेरे प्रसंग है
जे स्वत अनुज्ञार कथा बारंबार रिपिटेशन करिवार भितर दे मुझे प्रथम कहि रखी स्वत अनुज्ञा माने जहाँ आम कहे सेल्फ बा ऑटो मु स्वतस्फूर्त भाव एक आज्ञा को अनुसरण करी मते कही ना कि जबरदस्ती परिवार भितर दे मनुष्य मंगल अच्छे जमी कहगला मु अक्रोधी अक्रोधी परिभाषा मु क्रोध करी यहाँ ठाकुर केवे ही कही ना कारण आप लक्ष्य करके देखिए ठाकुर एमती केतक उक्ति रही से प्रकारांतर उक्ति किंतु भिन्न जमी दृष्टांत स्वरूप कहुपे आम कहूँ जेसा को तेसा एटा चाणक्य नीतिवाक्य भितर अच्छी से ठाकुर को जो पचरागला कहला जदि जेसा को तेसा कथा कहले चाणक्य आपन कौन अनुमोदन करते ठाकुर नापसंद कर अनुमोदन करना बरम कहले चमत्कार बाणीटी देखिए कहते यही परिप्रेक्षी जे आम जे भावुचे जी मत जमी व्यवहार कला मुझे भाव में व्यवहार करी बाइबल गोटे प्रसंग अच्छी डू अनटू अदर्स एज यू लाइक टू बी डन बाय देम तू अन्य को सहीपरि व्यवहार कर जेपरि व्यवहार तू अन्य निकट चाहू कि मत जी गाड़ी कला बाड़े देला जे मुझे सही क्रम आम जहाँ बुझीचे अद्यावधि श्री ठाकुर कहले दुष्ट को निरस्त कर दुष्ट प्रतिदान चाणक्य नीतिवाक्य सबू लोक जाने एटा चाणक्य नीतिवाक्य समस्त जानी दुष्ट को निरस्त कर दुष्ट प्रतिदान यह किंतु नुहे शेष विज्ञ निरोधने धृति चर्या जगाव तार दुष्ट प्राणी ठाकुर कहले यहाँ किंतु फाइनाल नुह कारण पूर्वतन जिते लोक आसी जिते महापुरुष महान पुरुष साहित्यिक कवि जिते जी आसी से शेष नुहे यही जमी आम कहूचे पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही माने परम तप पितर प्रीतिमा पर्ण प्रियंते सर्वदेवता ठाकुर बुले देले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही प्रीतिर नंदना पितृ प्रीति प्रसारी आने सब देवता वंदना चमत्कार तेणु ये शब्द विन्यास कथा मुझे कहती कारण या नहीं बहुत दिन आलोचना हो पार पुरुषोत्तम शब्द संभार और प्रयोगात्मक जो लक्षण विभिन्न जगह प्रयोग होती माइनोरिटी उपलब्धि कर बुझीपर ये ठाकुर कौन कहवाक चाहिए आम साधारण भाव में सत्संग कहीदे धर्म प्रसंग ठाकुर कहले बचा बढ़िया मर मजा ठीक जानी था धर्मता कथाटा ठीक मोटे आर्टिकल भी लिखी ठाकुर 5टी धर्म संपर्कित बाणी को लेकर एक प्रसारित आर्टिकल मुझे लिखी जदि आपने पाइबे देखिए प्रत्येक शब्द पछरे यही जमी कहली बचा बढ़िया मर मजा ठीक जानी था धर्म था पचरा धर्मर मर्म कौटा क्या मर्म कहवा चंडीदास कहते धर्म न जाने मर्म बखाणे एमनी आछे जरा कि हम सखी तादेर लइया बाईरे ठाकुर तारा जो मैंने धर्म कथा कहते कि मर्म को जानी ना ये लोक प्रयोजन भी ना जमा ही दरकार ना बरम से बाहर रुहन शिशु बरदा को पचरागला धर्म मर्म कौटा सी सत्यानुसरण गोटे पंक्ति को उद्धार कर कहते जहाँ जहाँ कि सब तिष्टि रही धर्म आ से ही परम पुरुष तेणु धर्मर मर्म वास्तविक हूँ परम पुरुष परम पुरुष जीवन प्रत्येक जिनस हूँ धर्मप्रद तेणु अनुसरण करवा अनुकरण करवा अनुशीलन भीतर दे जीवन जो अनुधावन कर चलो निरंतर चलो से बुझीपर धर्म क्या कहते कारण धर्म संपर्क अद्यावधि आम जहाँ बुझी जहाँ शुणी जहाँ जानी ये संपूर्ण नथिला संपूर्ण नथिला ये केतक कहती बापा माँ को सेवा करवा धर्म कथाटा भूल नुहे कि मुझे प्रश्न करे ध्रुव कौन करथिला प्रहलाद तो मानि ना बापा कथा सी कौन धर्म करनी बर से आज जुग जुग धरी से पूजा कर धर्म ये शेष नुहे आम जहाँ बुझी केतक कहले दान पुण्य कले हुए तो धर्म हम दान कौन बलि कर दान कौन कर्ण कर तेरे कहीं भगवान क्षमा देना मारिदेल कारण से दान पुण्य पछरे किछिटा दूरभिसंधि थिला जहाँ ठाकुर स्वीकार करना बहुत लोक केतक लोक कहते तीर्थाटन करवा ही पुण्य बोली ताकू धर्म बोली कहुपे सन्त कबीर गोटे बढ़िया बाणी कहते तीर्थ नए एक फल सन्थ मिले फल चार सदगुरु चरण अनंत फल यही कबीर विचार ये तीर्थ को जाऊँगी जी फल पाइब तार 4 गुण फल पाइब जदि सी साधुसंग करे बा सत्संग करे एवं से अनंत फल पाइब जो पुरुषोत्तम चरण प्रांत बसी गुण कीर्तन कर अनंत सुयोग पाए जहाँ आम आज पाइचे ये ऑनलाइन माध्यम तेणु साधुसंग करवाटा नित्य प्रयोजन कारण महाप्रभु गोटे उक्ति अच्छी ठाकुर दिने
ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ହାତିକି ଆସିକି ହାତ ଯୋଡି କରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ଦୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ତିନେର ଦୟା ହଲ ଏକେର ଦୟା ବିହୁନେ ଜୀବ ଛାରଖାର ଗେଲ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦୟା ଦରକାର ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସାଧୁ ସଂଘ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଏକେର ଦୟା ବିହୁନେ ଜୀବ ଛାରଖାର ଗେଲ ତୁ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବୁ ଏବଂ ଦୟାର ଯେ ପରିଭାଷା ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୟା ମାନେ ରକ୍ଷା କରା ରକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଦୟା କୁହେ ଜୀବନ ଭରି ପାରିବୁ ଦୟା ଭଗବାନ ଦୟାମୟ ତେଣୁ ଦୟା ମାନେ ରକ୍ଷା କରି କରି ଚାଲିବା ଦୟା ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କହିଦଉଛୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ବୋଲି ସତରେ କଣ ମୋର କ୍ରୋଧ ରହିବନି ଏଇଟା ତ କେବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶତାଂଶ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଠାରୁ ତଫାତ୍ ଖୁବ୍ ତଫାତ୍ ରହିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଠାରୁ ତଫାତ୍ ଖୁବ୍ ତଫାତ୍ ରହିବ କଥାଟାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ଯଦି ତଫାତମ ରହିବ ଏଇଟା ହୁଏତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି କି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ଯଦିଚ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ପୂର୍ବତନୀ ଏକ ଯଦିଓ ଅନୁକ୍ରମରେ ଥାଇଟି ଭେଦ ଟିକେ ଭେଦ ଅଛି ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନୟରେ ଦୋଷେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯଦି হয় ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଆଣିଲେ ବ୍ୟାଘାତ ତ୍ୟାଗ କି ତାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ତ୍ୟାଗର ବି ପରିଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯିବ ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଡୁବିଯିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ହୁଏତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ମତେ ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦେବେ କାରଣ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ମୋବାଇଲ ରେ କହୁଛି କାରଣ ଏଠି ଲ୍ୟାପଟପର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ହୁଏତ କଲେଜ ପରିସର ଥିଲେ ସେ ସୁବିଧା ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦେବେ ମୁଁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି ତେବେ ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ଭାର ଯାହାକି ମାଇନୋରିଟି ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ଠାକୁର କିପରି କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ କହିବା ମାନେ ମୋର କ୍ରୋଧ କରିବେନି ଏ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବ କିପରି ବରଂ କେଶରଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚୁଲି ଭିତରେ ନିଆଁ ରହିଲେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇପାରେ ଚୁଲି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଘର ଜଳିଯିବ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ କ୍ରୋଧ ମୋର ରହିବ କାରଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲାଗିଛି ଜିତ୍ ବସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ଜୟ କରିକି ବଶୀଭୂତ କରିବି ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଜୟ କରିବି ମୋ କ୍ରୋଧଟା ଅସତ୍ ନିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହବ କ୍ରୋଧଟା ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ ହବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତୈନୀର ପଞ୍ଚ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିବେଚନା କରି ମୋ ସ୍ୱରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଏ କଥା ହେଲା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ ନ କରି ଏ କଥାରେ ବି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେ ଅଛି ମୋର ପ୍ୟାସନ ଯେତିକି ଅଛି ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଏକ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ୟାସନ ତାକୁ ନିରୋଧ ନ କରି ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ବୋଲି ଯାହା ମନେ ହବ ତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋ ବିଟୁଣି ଯେପରି ଜୀବନର ନାଶ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ କ୍ରୋଧ ରହିବ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟୟିତ କରିବି ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ଏ କଥାଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଅମାନି ଏ ଅମାନି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡା ବି ହେଇଛି ଅନେକ କହନ୍ତି ମାନେ ଅମାନି ମାନେ ମୋର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବିନି ବା ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିବିନି ଅଭିମାନ ଶବ୍ଦ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଅମାନି ମାନେ କେଶର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ମାନକୁ ମୁଁ ଉନ୍ନତ କରିବି ମୋ ମାନକୁ ମୁଁ ଉନ୍ନତ କରିବି ମାନକୁ କିପରି ଜଣେ ଉନ୍ନତ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12-14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି ସଦାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓସ୍ତାଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଛି ଗିଟାର ଶିଖିଛି ଭାଉଲି ଶିଖିଛି ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ଲେଖେ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜ କରେ ଏଇଟା ନିଶା ଥିଲା ନିଶା ଏଇଥିପାଇଁ
जे मु ईश्वर सेवार लगे मत मन पड़ जाए स्वर्गत आमर भिकारी बल जहाँ सहित मुझे अनेक प्रोग्राम भी कर कटक बसिक गीत गाऊँ से मत दिन कहले देख पुओ भगवान ते गला बिकबुनि के कथाटा को मत गभीर भाव रेखापात कर तेणु मो मान को उन्नत कर प्रयास करी अभिमान शब्दटा लगे अभिमान आगरे जे निजर मान को खोजे थे अभिमान शब्द ठाकुर किंतु अमानी शब्द लगे मो मान को उन्नत कर तेणु जिते लोक आम दीक्षा नहीं ठाकुर को पचरागला ठाकुर आम जीवन उद्देश्य कौन ठाकुर कहते परफेक्शन खाली से नुह आउ गोटे जगह कहते इटर्नाल ग्रोथ अनंत वृद्धि मु जीरो होके आसती मु चाहिए मो भीतर बहुत गुण भगवान देते टिके जदि कष्ट मु न करे ताहले मु से गुण गुड़िकर परिप्रकाश हो पार ना सन्त कबीर जहाँ कहते सब घट में सब घट में हरि है गिरिजुत में ज्योति सदगुरु चकम के बिना कैसे प्रकट होती सब घट भीतर हरि अच्छा भगवान अच्छा सब पत्थर भीतर भी अग्नि स्फुलिंग अच्छी कि चकमकी पत्थर लगे जमी से तार रूप को वास्तविक देखई दिए ठीक से भाव में आम मान भीतर भी भगवत ईशित्व अच्छी जहाँकि ठाकुर प्रथम बाणी कहते तुम भीतर ठाकुरत्व जाग्रत न हो ये प्रसंग रहा मो भीतर ठाकुरत्व जाग्रत हम ठाकुरत्व माने जहाँ जहाँ नहीं कर ठाकुर होती से भाव से बोध से अनुचर्या से अनुचलन मो भीतर फुटी उठे ता ना कहीं तुम केन्द्र नुहति ठाकुर भी नुहति एमती आम मागी मागी चलवा सीना से किंतु किसी ही देवे ठाकुर से कहले भक्त टी कहते भगवान क्या किसी दिंती ना बरम सुख शांति आनंद पाइबार समस्त बाट ही बतई दिखती ये पुणी आसूची ये सुख शांति आनंद मनुष्य सुख केमती पाई सुखर जो परिभाषा तीन टा जाक आम सम पर्याभुक्त शब्द हेले तीन टाकर मिनिंग डिफरेंट मनुष्य सुख पाए इंद्रिय द्वारा मोर पांचटा इंद्रिय अच्छी जमी मोर जिह्वा रही मोर नासा रही चक्षु रही कर्ण रही चर्म रही यार परितृप्ति कले मनुष्य सुख प्राप्त हुए जमी आप अशक्त लगुच गोटे तुलितप्त शज्या उपर शोगले आप गोटे एसी लगी से जो भावटा आसो से सुख पर्याभुक्त किंतु शांति सी नुह शांति मनुष्य प्राप्त हम किपर मानसिक स्तर में जहाँकि भगवान श्रीकृष्ण जो अर्जुन पचारि भगवान अति सहज भाषा कहीदे नास्ति बुद्धिर्युक्त युक्त भावना न तो भावन्ते शांति असंतोष कुत सुख जे सहित युक्त होनी तार भल भावना ना और जार भल भावना ना से अशांत मनुष्य आ अशांत मनुष्य सुख कौट पाए वास्तविक बर्तमान जे आम जो विश्वव्यापी जो भयंकर अवस्थार भीतर देखिए आम मैंने चलीचे ये केवल एक मनुष्यकृत विपर्य ताकू आम अन्य किसी कहीपर ना से तो हुए तो श्री ठाकुर कहले आचार्य को बाद दे ज्ञान गवेषणा करूँ जिते सामंजस्य रहा कठिन हराइबू पथ नियते आचार्य को बाद देखिए जिते प्रकार ज्ञान गवेषणा मनुष्य करूना कहीं कोऑर्डिनेशन वेरी डिफिकल्ट तेणु मु अक्रोधी कथा कहली मु अमानी कथा कही मु निरलस मु निरलस भी मु अलस्वामी करी ना आउ ये अलस्वामी परिभाषा देवाक जाए श्री ठाकुर कहते ये प्रसंग मु दादा को विनम्रतार सहित कहवाक चाहे ये गोटे शब्द को जब आलोचना कर बोधे सत्संग समय पाइब ना तेज मुझे संक्षिप्त कार किसी कहवाक प्रयास करुँपर एक प्रसंग आलोकपात करने मत कही निरलस ठाकुर कहले मनीष गरीब हुए चारोटी कारण आप देखिए परीक्षा करके देखिपार दरिद्रता जहाँ को कहले दुख कहार प्रकृतिगत नुहे ताको इच्छा कले ही तोड़ी दि जाए मनीष कई दुख को माने जन्म बेलू नहीं आसीनी तार निजर व्यतिक्रम चलनी जो से दुख पाए तार व्यतिक्रम चलनी जो सी अलसुआ हुए तार व्यतिक्रम चलनी जो से गरीब हुए ठाकुर कहले गरीब हबार चारोटी लक्षण अच्छी आलस्य आत्मम्भरिता आत्मश्लाघा एवं कृतज्ञता जी अलसुआ हम से गरीब हम ही कई अटकई पारे ना तेणु अलस्वामी आम उपरक जावाई ठाकुर कहले मु निरलस हेबी ये बोधटा मो अंतर भीतर आसवा दरकार आ निरलस किपरि हम जो लोग देखिए ठीक टाइमली प्रेयर करुच्ची से पर्यायक्रमे सब जिनिस को निजक सजाड़ नब मु तो बहु जगह ओडिशार विभिन्न प्रांत में कही मुझे मो जीवन में 35 वर्ष सत्संग गली मुझे डेली पहुंचनी निश्चित भाव में पूर्व मुझे पहुंची जाए 10 मिनट आगे पहुंची जाए मो सत्संग के उठिकी जाए एटा कहबार उद्देश्य रोचे जदि प्रिंसिपल को आम फॉलो कर चलवा कारण ठाकुर कहते सी नॉर्मल डिसिप्लिन बतई फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं आ नॉर्मल शब्द अच्छी नॉर्म नॉर्म माने अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल एक स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड फिक्स कर देकी जाइछन जो लोग अलस्वामी
ତେଣୁ ମୁଁ ନିରଳସ ହେବି। ଅଳସ ଠାକୁର କହିଲେ ଗରିବ 4ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଳସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା। ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ମାନେ ସେ କୌଣସି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା ଇଗୋନେସ୍, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଅନ୍ତରା ଆଉ କୌଣସି ରିପୁ ସେତେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବିବ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୋଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପଶିଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବ ନା, ଶିଖିବାର ପ୍ରବଣତା ବି ରହିବ ନା। ଆଉ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ମାନେ କେବେ ପରିତୃପ୍ତ ନହବା। ମତେ ଯିଏ ଯେତେ ଦଉ ପଛକେ ମୁଁ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଭଳି ଲୋକ କାଳେ କାଳେ ଗରିବ ହେବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଏକ ବାଣୀ ଦେଇକି ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକାଇ କିନ୍ତୁ ସଜାପଥ ଯାହାର ନମେ ଯେତେ ଆଦର୍ଶତେ କୃତଜ୍ଞତା ଭୁଲ ନାହିଁ କୁଏତେ। ଗୋଟା ସହଜ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛୁ। ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗରିବ ପଣିଆଟା ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ 3ଟି କଥା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି, ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ। ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣର ପରିଭାଷା କଣ, ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତାକୁ ତ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କରି ହବ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଧା ସହଜ ଭାବରେ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁହଁ ମନେ ପଡିଯାଏ, ସିଏ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ମଣିଷ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ମନେ ପଡିଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠିଛି। କାରଣ ଏଇଠି ଯୋଡିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଏକାକାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଦାଦା ଆଉ କେତେ ସମୟ କହିବି? ସରୋଜଦା, ମୁଁ କହିଲି ସରୋଜଦା ଆଉ କେତେ ସମୟ କହିବି? ହ୍ୟାଲୋ, ତେବେ ହେଲେ ଶୁଭିଲାନି ବୋଧେ ଦାଦା? ସରୋଜଦା ଆଉ କେତେ ସମୟ କହିବି ମତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି ଆଲୋଚନାକୁ। ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଇଷ୍ଟ ଧାତୁ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଆଦି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଆଉ କହିପାରିବି ମତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, 20 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଧାତୁ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ। ଆଧିପତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି ଆ ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁ ପା ଧାତୁ। ଯିଏ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଏକ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ। ଇଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିବେ ସିଏ ହେବେ ପ୍ରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଇଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ, ସେବା ଶବ୍ଦକୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ଏକ ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବା ସେବ୍ୟର ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ତାକୁ ସେବା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏଦିନ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯେ ହୃଦ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ତାକୁ କହିଲେ ଏ ହୃଦ 1 ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆସ, ଆମେ ପାଇଖାନା ଯାଉ। ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ଆଣେ, ମୁଁ ପାଇଖାନା କରୁଛି। 2-3 ଥର ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଛି। ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏବଂ ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ କି କରୁଛିସ୍ ତୋରା, ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁছিস। না কাকে ধ্যান করছিস? না আপনাকে ধ্যান করেছিস। ঠাকুর একটু হসিকি কইলে যাকে তুই ধ্যান করেছিস তাকে এখানে পাইখানা লেগেছে, 1 লোটা জলের প্রয়োজন। তেଣୁ ଯାହାକୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯାହା ସେବ୍ୟର ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସେବା। ଇଏ ହଉଛି ସେବାର ପରିଭାଷା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିଦେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହୁଏତ କରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେବା ପଦବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା। ଆଉ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ମାନେ ସେବା, ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେ ସେବା ପଟୁ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହେବେ ହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନାର ଭିତର ଦେଇ ବା ଶ୍ରୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ, ଆମେ ସେବା ପଟୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ ପୁଣି ସେବା ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ନା ବୋଲିତେ କାଜ ବୁଝିଆ ଯେ କରେ ସେବକ ତାର ହିଁ ନା। ଯାହାକୁ ନ କହିଲେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି
मन बुझिकी करुची ताकू कुहाଯିବ सेवक ଆଉ ସିଏ ହେଲା वास्तविक सेवा आर ना बोलिते काज बुझिया जे करे सेवक तार ही नाम आर सेवक हइया बोलिते ना करे कर्म ताहार बाप सेवक ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବି ସିଏ କରୁନି ତାର कर्म ହଉଛି ବାପ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସେବା ପଟୁର ପରିଭାଷା କାରଣ ଆକୁ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ସେବାପଟୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ପରମାନନ୍ଦ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବା ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ୍ର এই সময়କୁ ଜୟ କରି ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ବିଷାଦ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦରେ କେବେ ହ୍ରାସ ଘଟେ ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇପରି ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସେଇ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରି କରି ଚାଲେ ଉଦିତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ଟ ଚିର ଚେତନ ଅଜର ଅମର ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅ ମୁଁ ଉଦିତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ମୁଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଦୟାରୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ପତେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜଣେ ପଚାରିଲା କଲେ ଠାକୁର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ଅଲୌକିକତାକୁ ଲୌକିକତାରେ ପରିଣତ କরি ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଲୌକିକତା ପରିଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଅଲୌକିକତା ବୋଲି କହୁ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ ଜାଣିପାରୁନ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଅଦୃଷ୍ଟ ଆମର ଅଦୃଷ୍ଟ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇକି କହିଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବି କି ହବ ତୋର ଦୁଷ୍ଟ ଯା ତାର କରିଲୁ କି ଦୁଷ୍ଟ ଯା ତାର କରିଲେ ସୁସା ଅଦୃଷ୍ଟ ହଏ ମେକି ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବିକି କଣ ହବ ଯାହା ତୋ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ଯିଏ କଲେଜକୁ ରେଗୁଲାର ଆସିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ମୁଁ ଯାହା ନୋଟ ଡାକୁଛି ଟିପିକି ନବ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ ଆଫିଡେଭିଟ କରି ଲେଖିଦେବି ସେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇକି ଯିବ ଯିଏ କଲେଜକୁ ଆସିବନି ପାଠ ପଢିବନି କଥା ଶୁଣିବନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବି ସେ ପିଲା ଫେଲ ହେଇକି ଯିବ ଯଦି ବା ସେ ପାସ୍ କରେ ବାଇଚାନ୍ସ ତେବେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ୟୁ ଡିସାଇଡ ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଡୁ ତମେ ସ୍ଥିର କର ତମ ଜୀବନରେ କଣ ଚାହୁଛ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ମାନିକି ଚାଲ ସେ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନୀତି ଦାବି করে না কারু স্বস্তি নিশাই নীতিকে ডাকে নীতি নিয়ে বাঞ্চা বাড়া ওঠেই বেড়ে বাধার ফাঙ্কে সুনীতি বা সুনিয়ম কেবে কাহাକୁ ବାଧ୍ୟ করে না বরং যে ତାକୁ ମାନିକରି ଚାଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିପରି ଫଳ ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଧାନ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଣାମ କରିବି ନିରାମିଷ ଆହାର କରିବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡାମିକ ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଜଣେ ମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ we shall have to change our food habit କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଯାଇଛି ସେ ଠାକୁର ବହୁ ଆଗରୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଏ ସଦାଚାର କଥା କହି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସରକାର ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାପୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କୃପା ଧନ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ତାହା ତୁମେ କଲ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଇ ଯାହା କହିଛି ବିଶେଷ ଶୈଥିଲ୍ୟର ସହିତ ତାହା ତୁମେ ମାନେ ପାଳନ କରିଛ ଏହା କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷେ ଭାରତର ପକ୍ଷେ ଭାରତ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପକ୍ଷେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତେଣୁ ଛିଡା ହୁଅ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର ଏଇ ୟା ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଜୀବନୀୟ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ସେ ନର୍ମାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଫର୍ମାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ କଥା ଘଟିଛି ଆମେ ଅନେକ ଦାଦା ମାନେ ବି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେ ଆବନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ କଥାଟା ତାର ହୁଏତ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହୁଏତ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଶବ୍ଦଟି ଯେ ନର୍ମରୁ ଆସିଛି ନର୍ମ ମାନେ ଅଥରିଟେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରମ ପୁରୁଷ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଚରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ନ କରିକି କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ସେ କାରଣ ପୁରୁଷ ସେ ସବୁ କାରଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତାରଣା କେବେ କାହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସାରା ଖାଲିରେ କାହାର ପାଣି ଗିଲାସ ବି ପିଇନି ମତେ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ ସେ 100 ଗୁଣରେ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି
आज जहाँ सत्संग राज्य में आम हजार हजार मनीष को देखुचे से पुरुषोत्तम समति की माने भरपूर कर देछन जे ताको ठीक मानिक चली तेणुक तो 132 वर्ष तले अविभक्त भारत वर्षर एक छोटिया पल्ली गाँ नुआनिया चाल घर भितर से दिन जो देदीप्यमान शिशुटी जन्मग्रहण करते तत्कालीन समय कौन मनीष से दिन हुए आकलन कर दर्शन दिने समग्र विश्व को परिव्याप्त करेंगे मुझे विदेश माटी छिड़ा ही मो देश आड़ को मुझे बा से आकाश मार्ग गुरु जो मो देश आड़ को निरीक्षण करने प्रयास करा हाँ केड़े सुंदर मोर देश जी कि दिने विश्व गुरु स्थान में उपनीत होता जो बारंबार पुरुषोत्तम मान आसी बारंबार आकृष्ट होकर आसी कारण ओडिशा एपरी एक भूमि जो जगार ही केवल पुरुषोत्तम पूजा आराधना हो भारत वर्ष विभिन्न प्रांत को देखो कौटी शैव पूजा होती कौटी शाक्तर पूजा होती ओडिशा एपरी एक भूमि जो परम पुरुषंकर पूजा आराधना हुए से ठाकुर कहले पुरुषोत्तम नव कलेवर से ही किंतु जगन्नाथ सीमायित तो हुई असीम किंतु से सभिंकर जीव प्रपात पुरुषोत्तम से नूतन कलेवर से दारुब्रह्म द्वादश ब्रह्म भितर से दारुब्रह्म रूप पूजा पाई ये किंतु वास्तविक कहते जहाँ आम भाई एने पढ़ुले जो माँ टे किए भजन बोलूला मुझे शुणुली करेक्शन करे ने सी परब्रह्म सी गुरु एव परब्रह्म गुरु साक्षात नुहे किए कहला से साक्षात परब्रह्म से गुरु एव परम ब्रह्म ये बोध को आने को पड़ो गुरु होउचंदी परम ब्रह्म परब्रह्म से परम शब्द भी लगुनि परब्रह्म से ब्रह्मर विवर्धित स्वरूप ये पुरुषोत्तम तेणु आम मैंने बहु भाव कृपाधन्य होई जन्म भाई जो कीर्तन करते केते जन्म जाते जन्म जीवन यही जन्म निकट आम मैंने ऋणी होगले वास्तविक पुरुषोत्तम को प्राप्ति होने परम पूज्यपाद श्री दादा को जड़े भाई कहते आज्ञा मु गोटे सत्संग जी जाऊँगी मु कौन कहि ठाकुर विषय आप दयाक कह दादा कहले मु कौन कहि मु कौन ठाकुर विषय कह किए कह विषय जहाँ गोटे मुहूर्त अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड समस्त घटना प्रभाव संपर्क में किए आलोचना कर दुष्टता मोर जन अध्यापक बंधु दिन मत कहले ठाकुर दीक्षा आप नहीं तेणु बहुत भाव में बढ़ई चढ़ी कर अनेक समय ठाकुर कथा कहीदि मुझे आज्ञा ये छोटिया जन्म जीवन भितर मुझे जानी आमको लाज लगे आज्ञा कौन आम कह अनेक जगह आलोचना करमको लाज लगुच आम संपर्क में कौन जानी के व्याख्या कर कौन माने आपड़ जदि कलना करके देखिए बहु भाव हुए तो बास्पट मारी आम ठाकुर विषय कहूँ कि किसी कही हम ना दादा से कहले कहले शुण सी साधारण आमरी परी मनीष दीटा हाथ आमर दीटा हाथ आमर मुंड मुंड आमर गोड़ तांकर गोड़ सबू आम परी सी किंतु आम हाथ जहाँ कर्म करते आम करूँ हाथर कर्म किंतु भिन्न आम गोड़े जपरी आम चालू चलाटा किंतु भिन्न आम हसवा हसवा भिन्न सबकि भिन्न से शास्त्र कहला कहले पुरुषोत्तम 32 जगार भिन्नता अच्छी पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडोन्नत त्रिहर्ष पृथ्वी गंभीरा द्वात्रिशंग पुरुष महा तांकर 5टा जिनिस दीर्घ बड़ मनीष अपेक्षा तांकर बड़ कारण व्याख्या कले बहु कथा आसो हाथ बड़ आजानुलंबित बाहु आकर्ण विशिष्ट नेत्र आखि बड़ हाथ बड़ कारण सी बलाभय देवाई आसी परम पुरुष ठाकुर को पचराई कहे ठाकुर आर किसी व्यतिक्रम था साधारण पिला माँ पेटर 9 मास रही 10-12 जन्म नियंती से कि 11 मास रही 12 मास जन्म होते व्यतिक्रम नुह को विज्ञानी पर्यंत कहीपर ना ये वास्तविकता किपर संभव है सब पिला जन्म है सब कांदी से किंतु हसुले से नकुलदा स्मृति जो विरचित गानटी मु निश्चित भाव में करी मोर वक्तव्य सांग करी धरा धूली अंगे बोली लीला धरा धूली अंगे बोली लीला तुम रंगा पदे देइछि ढाली रंगा पदे देइछि ढाली भंगा मनर ज्वाला धरा धूली अंगे बोली
କରିଛ ଲୀଳା ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ନରତନୁରେ ନ ବୁଝିଲା ସେ ରହିଲା ଦୂରେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ନରତନୁରେ ନ ବୁଝିଲା ସେ ରହିଲା ଦୂରେ ଆସିଲା ଯିଏ ସିପୟରେ ଆସିଲା ଯିଏ ସିପୟରେ ହେଲା ସେ ଗଳା ମାଳା এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা তুমি ধর্ম তুমি দর্শন তুমি বেদ জ্ঞান বিজ্ঞান তুমি তীর্থ বৃন্দাবন তুমি তীর্থ বৃন্দাবন তুমি সাহিত্য কলা এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମାର୍ଜନା କରିବେ କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ ଖାଲି ପ୍ରୟାସ ହିଁ କରୁଛି ସେଇ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ପରିସ୍ନାତ କରି ସେଇ ସାଗରରୁ କିଛିଟା ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ